Merci. Soyez sans crainte. C'est la parole que les anges ont adressée à des bergers le jour où Jésus est né. C'est aujourd'hui le 4e dimanche de l'Avent et nous nous acheminons vers Noël, cet événement qui a marqué l'histoire de l'humanité, au point que jusqu'à aujourd'hui encore, l'on parle d'un avant et d'un après Jésus-Christ. L'événement est de taille, aussi bien par son universalité que par sa longévité, mais également par son actualité. Aujourd'hui encore, le quotidien Le Monde vient de publier un long article concernant Jésus. Qui est Jésus, ce personnage? Alors peut-être que l'article va émettre pas mal de doutes, mais le fait même que l'on doute veut dire qu'il y a quelque chose derrière le doute. Cet événement est un événement historique et il appartient non seulement à l'histoire, comme la plupart des faits historiques, mais c'est un événement aussi qui s'actualise sans cesse, qui n'appartient pas au passé seulement, mais qui appartient au présent et à l'avenir. Il se prolonge dans le temps. Depuis des siècles, on fête Noël. Il se prolonge dans le temps et il apporte aussi à chaque fois un message. Il a quelque chose à nous dire. Et Noël, aujourd'hui encore, en ce temps de Noël, Dieu a encore quelque chose à nous dire. En ces temps troublés, des temps de guerre que nous vivons, des temps de conflits de toutes sortes, d'injustice, de violence, et nous pouvons avoir encore une pensée pour les victimes de ce qui s'est passé en Allemagne ces derniers jours, dans ce marché de Noël, qui nous rappelle aussi d'autres événements, d'autres marchés de Noël, qui nous rappellent d'autres événements de violence. Alors dans ce monde qui fait tant de violence, qu'est-ce que Noël peut bien vouloir nous dire à nous ce matin? À travers les textes que nous avons lus, je vous propose quatre paroles qui sont là pour s'adresser à nous en ce temps de Noël. La première des paroles, elle concerne cette parole du prophète Michée, qui, bien des siècles avant, annonçait que Jésus allait naître à Bethléem, dans une petite bourgade. Quel message d'espérance pour les petits, pour ceux et celles qui sont méprisés. C'est ce que dit le prophète. Et toi, Bethléem, trop petite pour compter, en quelque sorte, tu ne vaux pas grand-chose, tu ne comptes pas grand-chose, mais c'est là, et c'est de toi que sortira le Messie. Quel message d'espérance pour celles et ceux qui sont rejetés, celles et ceux qui sont mis de côté, qui ont du mal, qui ont de la peine dans ce monde de compétition, qui ont du mal à s'en sortir dans ce monde de concurrence où règne la loi du plus fort. Noël vient nous dire que ce n'est pas toujours la loi du plus fort qui gagne, mais la loi du plus faible, lorsque nous regardons les choses de plus près. Cette parole du prophète Michée, qui a été reprise aussi à la naissance de Jésus, lorsque les mages sont venus voir le roi Hérode et que Hérode s'est inquiété, les souverains sacrificateurs et les religieux de l'époque ont tout à coup se sont souvenus de ce texte de Michée. Oui, Jésus n'est pas né à Jérusalem, mais il est né à Bethléem. C'est étrange. Et c'est là où Dieu nous surprend. Dieu a cette capacité de nous surprendre, cette liberté d'inverser parfois les échelles de valeurs qui sont les nôtres. Il a cette capacité d'inverser ces valeurs que
parfois le monde érige en dogme pour écraser, pour stigmatiser, pour rejeter les faibles, les petits. Tous les êtres sont égaux devant Dieu. Et Dieu n'a pas attendu la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour considérer tous les hommes égaux en droit devant lui. Il nous aime tous, il aime tous les êtres humains, et tous les êtres humains ont la même valeur à ses yeux. Chacun d'entre nous ici, nous avons exactement la même valeur aux yeux de Dieu, quelle que soit notre situation sociale, quelle que soit notre situation familiale, quelle que soit notre situation économique. Pour Dieu, nous avons tous la même valeur d'être humains. La seconde parole nous parle d'un peuple qui marche dans les ténèbres. Lorsque le prophète Ésaïe annonce la naissance du Messie, il nous parle d'un enfant, mais d'un enfant pas comme les autres. D'un enfant qui va changer le cours de l'histoire, un enfant qui va établir le droit et la justice pour toujours. Un enfant qui établira une paix sans fin. Il est clair que ce que Dieu révèle au prophète ici ne concerne pas seulement cette vie, mais concerne, bien entendu, l'avenir. L'avenir non pas de ce monde, mais l'avenir d'un monde nouveau, des nouveaux cieux ou une nouvelle terre. À travers la naissance de Jésus, Dieu, à travers ce texte d'Ésaïe, nous projette bien au-delà de ce monde. Il nous projette dans cette éternité pour laquelle il est venu nous sauver. En Jésus, Dieu nous invite à avoir une confiance totale en sa bonté, à croire que Dieu sait ce qu'il fait. Et ce, alors même que nous marchons encore dans les ténèbres de ce monde avec son cortège de guerre, d'injustice, de mal, de péché, sous toutes ses formes, de violence qui s'étalent chaque jour sous nos yeux un peu plus. Et Noël nous annonce que tout ceci prendra fin un jour. C'est ce que dit le prophète Ésaïe un peu plus haut dans le texte. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. En Jésus, la lumière a déjà commencé à éclairer le monde. En Jésus, la lumière a déjà commencé à faire reculer les ténèbres, même si beaucoup encore la refusent. Mais Jésus est venu dans ce monde pour éclairer le monde, pour éclairer ce monde et mettre en lumière le mal, la méchanceté, l'orgueil, l'hypocrisie, la convoitise, toutes ces choses dans ce monde qui sont là. Et puis inviter ceux qui, finalement, veulent bien le suivre, inviter à marcher et à vivre autrement. Jésus est venu aussi pour nous montrer une autre façon de vivre. Une façon de vivre dans l'amour, dans la compassion, dans la vérité, dans la bienveillance, dans le respect. C'est ce que Jésus est venu aussi nous enseigner, nous éclairer. Une troisième chose aussi que ces textes nous disent, nous rappellent aussi pourquoi est-ce que Jésus est venu dans ce monde. Voici, dit le texte aux Hébreux, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est un texte qui nous montre que Jésus est venu dans ce monde, pas seulement pour se montrer, pas seulement pour nous révéler qui est Dieu, pas seulement pour nous parler d'amour, mais il est venu dans ce monde pour donner sa vie en sacrifice pour le péché, pour le pardon des péchés du monde entier. Noël, la naissance de Jésus, est aussi la naissance du salut de l'humanité, de notre salut. Et le texte de l'Épître aux Hébreux nous le rappelle avec force. Le Fils de Dieu a accepté de venir naître dans ce monde pour offrir sa vie en sacrifice pour le pardon de toutes nos fautes et pour le pardon des fautes de toute l'humanité. Ce que tous les sacrifices, comme toutes les bonnes œuvres, ne peuvent faire, le sacrifice du Christ l'accomplit parfaitement et il nous est dit une fois pour toutes. Le pardon de nos fautes,
l'annulation de notre condamnation est accomplie pour toujours. C'est l'apôtre Paul qui écrivait aux chrétiens de Rome, « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout est pardonné pour celui qui croit. » Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est aussi un message pour toi. En Jésus, tu peux être totalement pardonné, si tu crois. Il t'offre une vie éternelle. C'est le gage de son amour. Une quatrième chose que ces textes nous rappellent, cette parole des anges au berger, soyez sans crainte. Combien nous avons besoin d'entendre et de réentendre cette parole dans nos vies. Soyez sans crainte. Parce que Noël, c'est aussi la joie et la paix. La joie d'entendre et de réentendre cette bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle que Dieu nous aime, qu'il est avec nous, qu'il veut être avec nous, qu'il veut être en nous chaque jour. Parce que Noël nous rappelle que Dieu s'est fait proche de nous. Il est venu jusqu'à nous. Et Dieu va bien plus loin que cela. Dieu ne s'est pas contenté de naître dans ce monde, mais Dieu veut naître aussi dans ton cœur. Et c'est le réformateur Luther qui disait « Que sert-il et à quoi sert-il que Jésus soit né dans le monde s'il ne naît pas dans ton cœur ?» Sous-entendu, ça ne sert à rien que Jésus soit né dans le monde et qu'il ne soit pas né dans ton cœur. Alors c'est l'invitation qui nous est adressée aussi en cette période de Noël. Si tu crois en lui, il viendra habiter dans ton cœur. Et s'il vient habiter dans ton cœur, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as plus rien à craindre. Car comme le dit l'apôtre Jean aux chrétiens, celui qui est en vous, celui qui habite en vous, l'Esprit Saint, est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est la raison pour laquelle cette parole « ne craignez pas », nous pouvons réellement la vivre. Nous sommes réellement invités à habiter, à être habités par l'Esprit Saint et alors à ne plus rien craindre, parce que celui qui est en nous, l'Esprit Saint, est plus grand que celui qui est dans le monde. Soyez sans crainte. C'est la bonne nouvelle de Noël. Noël demeure une source d'espérance lorsqu'elle fait défaut dans nos situations et dans le monde, parce que comme le disait l'ange aussi, à Marie, à Dieu, rien n'est impossible. Noël nous invite aussi à la confiance, à vivre une vie nouvelle, à marcher en nouveauté de vie. Noël nous annonce aussi la croix, elle nous annonce le pardon de nos fautes. C'est aussi une bonne nouvelle. Et puis Noël nous dit et nous redit sans cesse que Dieu veut venir habiter parmi nous. Dieu veut venir habiter en nous et qu'il est important que nous puissions ouvrir nos cœurs afin que Dieu puisse venir naître dans nos cœurs, afin que nous puissions réellement vivre la dimension que Dieu veut que nous vivions dans ce monde. Alors n'hésitons pas, face à toutes ces paroles, à rendre gloire à Dieu, à la suite des anges, nous aussi ce matin, que ce soit notre prière, notre chant, de rendre gloire à Dieu pour toutes ces paroles et pour toutes ces promesses qu'il a accomplies en Jésus. Amen.
Je lirai aussi le texte en arménien de l'évangile de Luc et nous reprendrons quelques paroles de ce texte en langue arménienne pour celles et ceux qui ne comprennent pas le français encore. Դիգարտանք Ռուգասու ավետարան երկրորդ գլուխ 6-րդ համարեն Երբ անոնք հոն էին անոր ձնանելու օրերը լեցվեցան իր անթրանիկ որդին ձնավ ու խանտարուզլով պատտեց եւ զանիգա մսուրի մեջ բարգեցուց վասնզի իջևանի մեջ իրենց դեղ չգար Հայնադեն հովիվներ գային տաշտի մեջ գեցած որոնք իրենց հոդերուն քիշերվան բաղբանություն գնեին ահա դերոջ հրեշտակը անոնց վրա իջավ ու դերոջը պարքը անոնց պլորդիկը զակեցավ ու խիստ շատ վախցան բայց հրեշտակը սավանոնց մի վախնակ բասնզի ահա ես Ցեզի մեծ ուրախության ավետիսմը գուդամ, որ բոլոր ժողովուրդին պիտի ըլլա։ Վասնզի այսօր փրկիչ մծնավ Դավիթին քաղաքին մեջ, որ օձյալ դեր է, եւ այս ցեզի նշան մը ըլլա, մանուկ մը պիտի գտնեք, խանցարուրով պատված ու մսուրի մեջ բարգած։ Իսկույն այն հրեշտակին հետ երկնային զորքերու բազմություն մը եղավ, որոնք Աստված գործնեին ու գսեին երկինքի բարձրության մեջ Աստուծո փառք երկրի վրա խաղաղություն մարդոց վրա հաջություն մի վախնակ գրգին Հիսուսի սուրբ ծնունդը պիտի դոնենք այս հրաշալի դոնը որ գահիտնե մեզի Աստուծո սերը ու ողորմությունը Աստված ինչ գսե մեզի այսօր այս հատվածին միջոցով նախ եւ առաջ մեզի գսե մի վախնակ որովհետեւ Հիսուս Քրիստոսով Աստված մեզ մեր մեջ եւ մեր մոտ եկավ այս դեպքը գույշեցնի որ Աստված աշխարհը չմորցավ Աստված մեզ չմորցավ Աստված եկավ մինչև մեզի, քանի որ Աստված դեսավ եւ դեսած էր, որ պիտի գործվենք հավիդյան, որ կարողություն պիտի չունենայինք մենք մեզի փրկել։ Անորամար ծնունդը գեշեցնե մեզի, որ Աստված մեզ չի մորնար, Աստված քեզ չի մորնար, մինչև այսօր, ինչ որ ալալա քու բարականերդ, վստահ եղիր, որ Աստված քեզ չմորնար։ Երկրորդ հոսք կգարտանք, որ հրեշտակները գսեն հովիներուն մի վախնակ, որովհետև Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը բարիլուր մնե գահիտնե մեզի մեր փրկությունը, որ Աստված եկավ այս աշխարհի մեջ մեզ փրկելու համար։ Եվ երբ այցիս դուղտին մեր կգարտանք, որ Հիսուս հոջարեցավ աշխարհ գալ, իր կյանքը զոհելու մեր մեղքերու փրկության կավության համար։ Գսե թե բոլոր ողջագեզները բավարար չէին, ինչ որ գուզենք կրդան կնել, բավարար պիտի չլա մեր մեղքերու կավության համար։ Միայն մեկ բան գրնա մեր մեղքերը կավել Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը, իր զոհությունը, իր կյանքը տվավ մեզի համար։ Եթե իրեն ավադանք, անիգա մեր բոլոր մեղքերը գներե եւ Աստվածաշունչը գսե մեզի թե ալ տադաբարդություն չգա Հիսուս Քրիստոսով եղողներուն համար, քանի որ Հիսուս իր կյանքը տվավ մեզի համար։ Եվ նաև մի վախնակ, որովհետև եթե հավատանք Հիսուսի, խոստում ունենք, այն խոստումը հետևյալն է, որ եթե հավատանք Հիսուսի, ան մեր մեջ կուկա, մեր սրդերուն մեջ կուկա, Սուրբ Հոգին միջոցով։ Եվ եթե Հիսուս
մեր մեջ ներկա է Սուրբ Հոգիով, այն adեն ոչ մեկ վախնալու բաժարը չունենք, որովհետև Հովհաննես Առաքյալ գոսե թե մեծ է ան որ ծեր մեջ կփնագի, քան թե ան որ աշխարհի մեջ է, այսինքն մեծ է Սուրբ Հոգին որ ծեր մեջ կփնագի, եթե հավատաք, քան թե այն բոլոր հոգիները, որոնք աշխարհի մեջ կգտնվին։ Այսօր համար գսե դերը մի վախնակ, եթե հավատաք, դերը դա որ մենք ապրենք այս բատկամը եւ չվախնանք ովևէ բանեմը եւ մենք ուրախանանք այսօր այս դոնական օրերուն արդիվ ուրախանանք եւ մենք ալսենք Հիսուս ծնավ եւ այտնեցավ ցեզի մեզի մեծավեդիս Amen. Je vous invite à un temps de